السلام عليكم. هنا غنحاولوا نشوفوا كيفاش كنلقاو لا ليميت دين فونكسيون كون اكس تون فيغ ان بوين باستعمال لا ديفينيسيون دلتا و ايبسيلون. دونك المثال اللي عندنا هو هذا لا ليميت ديال لا فونكسيون اكس او كاري بلس اكس موان 2 كون اكس تون فيغ 2 est égal à 4. Donc, f ديالنا هي هذه x au carré plus x moins 2. Il est bien défini sur un intervalle centré en 2. Donc, on dit que la limite de x au carré plus x moins 2 quand x tend vers 2 est égal à 4. Et là, on a de la proposition vraie. Quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif tel que la valeur absolue de x moins 2, c'est la distance entre x et 2, y compris entre 0 et delta, implique que f de x moins L est inférieur à epsilon. Et donc, كيفاش كنديمونطريو هاد les propositions هادو. Donc, أول حاجة شنو هي؟ كيتعطي لنا هاد epsilon هذا un nombre positif quelconque وخصنا نلقاو un delta correspondant qui vérifie le reste de la proposition. Donc, أول حاجة غنديروها دونك هو إبسيلون تعطي لينا خصنا نقلبو على الدلتا. دونك هاد لا غوشيغش ديال الدلتا غنديروها في البغيون حتى نلقاو لي فالور ديال الدلتا اللي هما كونفونابل، عاد نديرو لا ريداكسيون بروبر في الورقه اللي هي السومتر. دونك مثلا هنايا دونك خصني نلقى الدلتا كوريسبوندون ان ابسيلون كيلكونك. اذا الطريقه هي هذه، كنطلق من اف دو اكس موان ال ليكسبرسيون تاع اف دو اكس موان ال، وكنسامبليفي هاد ليكسبرسيون ديال اف دو اكس موان ال حتى نلقى سميتو ليه فاكتور ديال اكس موان ا. اذا هنايا عندي سا فو دير اكس موان 2. دونك فوالا عندي لا فالور ابسولي دو اف دو اكس موان ال هي هذه. دونك ها هي اف دو اكس موان ال est égal à quoi? C'est égal donc à x moins 2 facteur de x moins 3 هما هنايا. ها هو donc valeur absolue de x moins 2 اللي بغيت سميتو دلتا هو معاها دونك x moins 2. alors عندي هنايا la valeur absolue de x moins 2 est inférieure à epsilon sur valeur absolue de x plus 3. donc normalement delta سيكون هنايا، ولكن انا هاد ليكسبرسيون هادي عندي ابسيلون سور فالور ابسولي دو اكس بلس 3. هنايا الا خديت ان ابسيلون كيلكونك مثلا ابسيلون ايكال 10 ما غاديش نلقى الدلتا حيت عندي هاد اكس بلس 3 اللي هو فاريابل. دونك خصني نتخلص من هاد اكس بلس 3. دونك لا سوليسيون باش نتخلص من هاد اكس بلس 3 وهي سميتو غنقلص هاد الانترفال هذا ديال فاش كيتوجد اكس دون لوكال اكس تون فيغ 2 غنقلصو مثلا هنايا هذا هو الانترفال سونطري اون 2. غناخد مثلا غير لي زيكس اللي هما بعاد على هاد لو بوين سور لو كالكول ليميت هذا سميتو بواحد المقدار ما كيتعداش واحد الشمال ولا اليمين. دونك غناخد دلتا ايتيغال 1 في الاول ها هو. دونك جامبوز هاد لا كونديسيون هادي بور سو ديباراسي دو هاد اكس بلس 3. دونك voilà, j'impose x maintenant qui est entre 1 et 3. Donc voilà, il est entre 1 et 3. Et si x est entre 1 et 3, donc x plus 3, فين غيكون x plus 3. Donc x plus 3
نديرو هنايا 1 plus 3 donc ça fait 4 x plus 3 وهنا 3 plus 3 donc ça fait 6. Donc voilà عندي donc x plus 3 qui est entre 4 et 6. إذا هاد la valeur absolue de x moins 2 qui est inférieur à epsilon sur valeur absolue de x3. هنايا أنا كنقلب على le minimum. Le nombre هذا خصو يكون minimum. Donc غناخد le maximum ديال x plus 3. Donc il sera inférieur à epsilon sur 6. إلا عندي هنايا x epsilon sur 6 donc غتكون عندي هاد f de x moins l donc qui est inférieur à epsilon quel que soit epsilon positif. إذا هنايا عندي جوج ديال لي كونديسيون جوج ديال لي ريستريكسيون. في الأول امبوزيت بأن لا فالور ابسولو دو x moins 2 est inférieur à 1 وهنايا كنجبر لا فالور ابسولو دو x moins 2 qui est inférieur à epsilon sur 6. دونك اش غناخد؟ خصني ناخد الأقل منهم قيمة. دونك عندي هنايا جوج ديال لي ريستريكسيون x moins 2 est inférieur à 1 و x moins 2 est inférieur à epsilon sur 6. دونك on choisit le minimum. le minimum فيهم علاش؟ باش يكون عندنا لي دوز انيغاليتي جوست. إذا إلا خديت دونك خصني ناخد لو مينيموم ديال 1 sur 1 ولا epsilon sur 6. La plus petite de ces deux valeurs qui va garantir que delta donc il va satisfaire les deux inégalités et donc ce sera donc le delta minimum de 1 et de epsilon sur 6 qu'on va prendre. Donc maintenant on a trouvé le delta. Donc on va passer à la rédaction propre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc soit epsilon, donc on rédige. Donc j'aurai un epsilon un nombre quelconque. Donc epsilon un nombre quelconque positif donné. وفي الأول لو كان غناخد لو كان إلا كان المينيموم هو 1. المينيموم ما بين 1 و epsilon sur 6 يكون هو 1. دونك سي إلا كان هو 1 دونك الدلتا يتيكال 1 وغيكون عندنا 1 est inférieur à epsilon sur 6. Donc c'est epsilon sur 6 qui est plus grand que 1. Alors donc ce qui donne quoi? C'est que donne 6 est inférieur à epsilon. Dans ce cas donc 6 est inférieur à epsilon. Donc voilà, donc si x plus 3 il est compris entre 4 et 6. Donc qu'est-ce qu'on a? On a x au carré plus x moins 6. Donc c'est le minimum qui est égal à 1, 2x moins 2, x moins 2. Donc ça c'est valeur absolue de x plus 3, facteur de valeur absolue de x moins 2, mais la valeur absolue de x moins 2 est inférieure à 1. Donc tout ça il est inférieur à valeur absolue de x plus 3. Donc ça fait donc ici, là, x plus 2 plus x moins 6. Donc il est valeur absolue de x plus 3 qui est inférieure à 6 et 6 est inférieur à epsilon. Donc on a f de x moins l qui est inférieur à epsilon et donc on a bien f de x moins l qui est inférieur à epsilon dans ce cas. Alors pour le deuxième cas, donc delta, le minimum entre 1 et epsilon sur 6 maintenant c'est à epsilon sur 6. Ça veut dire que epsilon sur 6 est inférieur à 1. Si epsilon sur 6 est inférieur à 1,
Donc c'est epsilon est inférieur à 6. Donc f de x moins L, c'est ça. Donc elle est inférieure à quoi? Valeur absolue de x plus 3 et valeur absolue de x moins 2, c'est epsilon sur 6. Et comme valeur absolue de x plus 3, son maximum c'est 6, donc tout ça il est inférieur à epsilon sur 6 fois 6. Donc on a donc f de x moins L qui est inférieur à epsilon de f de x moins L qui est inférieur à epsilon. Et donc l'implication est vraie dans les deux cas. Ainsi, quel que soit epsilon appartenant à R plus étoile, il existe un delta. Donc le delta c'est le minimum entre 1 et epsilon sur 6 qui vérifie l'implication. Et donc c'est ce qu'il fallait démontrer.